Mayor umpeja akamaraja tuqeta hani murata hilata kuyakaraka wasitata arut asqapanyari hiwasaraka ukakipkaraki ñoqanchis wakicha urakaja wasitatwa kutinta diraki. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes a través de TV Perú. Como todas las tardes, estamos listos y prestos para presentarles Hiwasanaka y Ñoqanchis. Para ello está con nosotros ya Iris Cárdenas. Buenas tardes. Allin puncha hampak paskachong Walter nyanya turikuna hamkunata pasari mai kamulaikichik. Yahanyam watapas tukuchka hichaka hamkunawan sapatupaykuspaykum anchata kusirikuyku. Kunam puncha willakuykunata tayaut kayllaman qallaykus. Ukama Murata Hinata Kuyakaraka, Ukamaha Hiwasaraka, Wakicha Wimpi Saranta Payari. Aquí está Hiwasaraka. Murata marca pasira kaya tiaura kampe kayanta payari pura usulka suyo llegaro purta payari akuro rakan hawali chamampiwa hayoja purtaraki provincia belgar ukacha kaukitarja kaukita te autoraka mistopje pure presa ayabiri marcarja umaja irakiwa bantantara kitaina Saririraka, Irrajeriraka, Ukakip Karaki, Alhasirirakasa, segundo piso Patjaujitarua, Makatkata Parakitaina. Ekeyarakaja, Tata Bombero Rakana, Yanap Aura Kapampiwa, Huparakasti, bombas extractoras Sata Ukampiwa, Unja, Apsua Parakitaina, Walikuswa, Pichua Parakina. Akiri Wabaidiri Yatiaweja, coronavirus Usumpi Katunta Tarakaja, Jukampi, Mirantas Kakiwa, Tahla Sulka Suyo Chejana. Oscar Galdós, Komare Yataki, Erzawita y Pitja, Kimsatun Kayatun Kari, Ukama Markachi Dirakawa, Koyaya Utanakanja Hakata Sipharaki, Patunka Payariwa, Kipka Sinti Usunta Tanakana, Ikinya Rakapan, Hipja, Hanukaja Ikinya Taipira Kankapjeja, Sasidwa Yatia Sidiraki, Tunka Pakankuni Urunaka Hiwa, Ukapachanakanja Sapuruja Pakanku, Markachirina Kakiwa, Akiri Usumpeja, Katutea Sepjanaja, Akurura Garja, Tunka Pescariwa, Sapuruja, Akiri Usumpeja, Katuntea Esjeja, Sasinwa Yatia Siriparaki. Ukchin Kabaja, Kumara Yataki, Ektawita y Pitja, Usutja, Haraka Shipka Kiyari, Antauraksa Yat Apayari, Sasinwa y Uktasiriparaki. Panamericana Norte, Aututaqueja, Wasitata, Atintatau, Hakata Siraki, Chao, Uxachacanpacha, Trujillo, Marca Chejana, Murata Hilata Cuyacaraka. Policía, Irrajerira Campi, Ukakipkaraki, Militar Pañapayara Campiwa, Akiri Urjtinera Caja, Jaquinta Siparakina, Uchicabaja Sarinera Caja, Urjtinera Caja, Yantarakwa Pichkatapkaraki, Ukakipkaraki, Autoraxa, Saitea Parakiwa, Sasinsa, Yatia Siriparakiwa. Oscochegaro Hichaja Porinta Payari, Walja Autut Hakim Huitarakwa, Marcachirina Caja, Yapuya Puchirina Caja, Atit Noka Parakitaina, Uchicabaja Puno Sulca Suyo Chejarja, Plaza Mayor Sata Ukacha Hitarua, Purt Parakira, Kurjaba Purisa, Kiria Tiaweja, Hukampi Atjata Payani. Qalanakampi, Qoqanakampi, Ukamasya Qayanakampi, Cusco, Abancay, Ukamas Lima, Sarain Takinakaujawa, Histanda Parakitaina, Cusco Sulcasuyonosti, Yapumpir Nakirinakasti, Mayor Untavirua, Mistsuparakina, Ukaste Junta Nacional de Usuarios, Ukataipitwa, Amta Parakija. Sait Asirinakasti, Umakamachi, Maite Panasas Mai Paraki, Kunhamati Ukachakan Umanakasti, Yak Empresarua Makatarakispa, Ukamata Patsti, Yapuchirinakasti, Han Umani Unhasip Harakispa. Nanakahakan ka parakt ya putoket unaktawiro kun hamat nanakast umatoket kamachinak toket sait asip parakt kun hamat ya puchiri nakatakist umak aski wakisiriu humak yatisk tau kokanak alinakast han umane haneu hakit ukat wakisirik sait asinyak sait asisip kakinyan masinak Ukamat hawalha autunaka, epinakap nakira autunaka sa sait atawin hasip harakina Lima Tambo, provincia de Anta, Ukachakana, ukatsti Cusco kakik paraki puno takis ranyaw hanakasti, ukhamkik paraki histanta pataynaha, ukan kamasti puno sulkasuyon sti ukhamkik paraki unyaseha, kun hamati walhaya puchirinakawa unaktawiro misto parakitayna, ukasti patungkayatungkani uro Diciembre paksitakiw amtatarakina, Ukamata walhay yunakata markanakatwa makata parakina, Plaza Mayor Ukachakana sa itas nyataki.
Hupanakasti maitap harakinwa umatok kamachinaka maitep hanya pataki kun hamatiuka kamachinakan pisti ya puchirinakatakisti hani umahut harakispati ukamat haya pulurinakasti hanchak wanakampi chakaki usait asip harakina ukakik paraki polisi nakasti aski unyhap harakinsa. Unión por el Perú. Ukata y Pitja José Vega Jupagua. Ekin Chayatakeja Chislea Sin Jamunarak. Jurado Electoral Especial Ukata y Pitja. Hariwa Giljante Asiña Pataqueja. Wajichata Akite. Sasidwa y Atiare Paraki. Resolución Sata la Pekel Jaweta y Pinja. Kipka Antauro Humala. Jupana Guarmipa. Aide Andrade Ríos. Nairiri Alquirjamawa Sararaki. Uchincabaja Daniel Barragán. Coloma Jupasti, Payiri Arkirjabawa Sararaki, Juparakaja, Kaukit Punsa Kulka Absobjeja, Hakap Hanyapatakeja, Ukahaniwa Kanancharipkiti, Sasinwa Kanaist Araki. Akiriwa Mayiri Yatiaweja, Arumanti, Kim Satun Kabayani Uraka Sarakiri, Akiri Pasinja, Ukurkabawa, Kaukin Punsa Jutiri, Tunkabayani Uraka Sarakiri, Chinoka Pasinja, Jutiri Pawaranka Patunka Mayani Baranja, Chihla Payareja, Haruka Humbasa, Chihla Yamurata, Hanayasa, Chihla Yamuraka, Uka Aklilla Takeja, Tuketa Harakine. Kipka DNI, Aptasitakiwa, www.eligetulocal.pe, Ukata y Pirua Mantanta Paraxna. Kimsat Akarakawa Utharaki, Utasa Hakau Gitana, Aklilla Taki. Uka Kipkarakiwa, Ompe Ukata y Pitpacha, Mawarankas Warankapa, Kimsakal Pataka Waranka Ukama. Markachirinakawa, nya Ajapjiwa, Uka, Chekaukitanakana, Jacob Hanyapatakeja, Sasinwa, y Atia Siniparaki. Coronavirus, Hukampi, Hanakanta Patakiwa, Akirija, Lurtata Karaki. Kichaja Yatiaura Kambai Payari, Tagna Sulka Suyo Chakaro Porinta Payari, Kipka, Kauchapinakati, Río, Haruka Japoca del Río Sata, Larama Kota Kawiao Kitan Hajariwa, Coronavirus Usuta Harakaseña Takeja Wakichata Kitis Asir Wasaparaki, Ukatwa, Markachiri Karuja, Aka Usuta Harakaseña Takeja Tantia Sipayani Sasinsa y Parakiwa, Kurjaba Polisa y Atata Payani. Marka Kawin, Amdana Kabarustihani Pukap Karagitain. Kunatitak na Markans Tiakinakak Laram Kot Chakarusinam Pusarap Karagitaina. Paksurut Askur Kama Boca del Río Chakarusti Purip Karagitaina. Ukamasco Chakarus Sinti Saranstiatip Karagitaina. Un Hirinakas Komaskitinagati Harik Apkarak, Ukanagasti Haniut Karagitain. Umas Kabonas Kachakan Haniut Karagit Katnanakapasinip Harakta. Ukamas Maskari Yani Hutap Harakts. Maratukuyan pitak komas kaltan pitakisti unyano kapharakio. Laram kota nagarusti akasui pachano ahani puris karakispati. Ukamanagasti lupino kata karakiu aka coronavirus nyang kausustihan katuskanya pataki. Ukamat sintihan kust awinakas han utkarakinya pataki. COVID-19 usuha wasitatwa tokton jamunaraki, ukatwa. Kumara yataki pet awita ipetha. Kaukita kanti anuha autura kaha aina kapjeja kiri lima barka chejana ukatja kaukita ti barka chirina casa autura karuja makata peja sasin sapjari ukaukita nakarwa kuswa yatist aparaki usuta harka kasiyataki hukampi yathata sipkakinyani. Hichamachak marka tu kanyanas hani punjawinaka uthikanit punjawinaka hani uthpan satakit khanao punjawinaka hani uthenya pakit. Ukama Kana Ukamas Askichamampi, Ministro de Salud Jupastar Sunirakina, Hichamara Tukusivina, Kunihamate Kipayat Hatawina, COVID-19 Yankosu Tukesti, Mayurun Kiwa Kim Sakalak Pataka, Pakalaktun Kim Sane Hakinakasti, Yankosumpi Katuyasi Parakitaina, Ukamanakampisti, Hukampi Yankosu Hithatas Kakiwa. Anchita Hasket Akasin Pacharuman Haraktana, Kunihamate Akasui Pachat Situal Hechakanakan, Yankosunaka Hithatas Karakir, Ukamata Pats Nanaka Haisanya Parakt. Ukatwa kumarainto kikunaiman wakichawinakasti askchamanchap haraki. Nanaka kaukawanakan hakinakak matabisipkih ukawhankap harakt. Automiston yauhanakan, katu hanakan, hacha katu hanakan, autoborin yauhanakan ukamasya kauhanakan.
Ukam hupanakasti Garcilaso de la Vega taki haru sarap harakina ukachakana automistunya hanakana hakina gar amtaya nyataki kunaiman kumaraintok amtawinaka yakap haponian sanyataki ukat sakat haparakitainawa kunhamatiwal hahacha autunakasti hakinaka hasait atau apnakap harakitaina Hakap nakarinakarust tren ukakik paraki metropolitano hupanakarukiyo saitatap nakap satarakik ukat siyak hakap nakira autunakast utataki apnakap harakinyapak Tukuenya takisti amtaya singkakiwa, protektor facial akan nurtap katasinya, maskarilyo kunaka uchta sisip kakiyan sa sina, ukhamas amtap hanyani, hanch at antaya sinya takik uchasip hanyaniti, hanukasti, takinis kumaranya tak uchasip hanyani. Angaha chakara hichaha purt apayari. Argentina suyurha, Rusia vacuna kuya ustase payari, coronavirus usuta harka kasilla takeja sasirwa amtap haraki. Uxinchamaha, Chile, Ukakip Karaki, Estados Unidos, Suyo, Chakara Caruja, variante británica Santa COVID-19 Usutja, Ukama Istueja, Urentjiwa, Hukampi, Yatata Panyani. Chile Ancamarca Jamayiri Sepañan Causu Reino Unido Chacana Uinsata Katjaprija Isopado Luret Sinama Chilenar Saririru Katjaprija Jupaja Madrid Ancamarcata Jutascanaja Dubai Ucamasa Londres Ancamarcana Utjasina Ukama Jupata Ointasinja Reino Unido Ancamarcata Jutiristi Ma Uñacha Instituto de Salud Pública Ucachacaru Aptayaseja Ukamawa Takpacha Katpacha Jutirinakaruja Uñachanaka Aps Añataki Nairikipa Sauhapjayatwa Kitinakateja Reino Unido Taipita Jutapjija Jupanakaja SARS-CoV-2 Ukani Pachate Hanicha Aps Añataki Uñachanaka Loret Sija Ukatu Akim Satunka Mayani Sarak Uruta Halukalta Paxita Takpacha Saririnaka Hachileta Ukamasan Kamarkanakata Suyusaru Mantantirinaka Tunka Urua Utanaka Panaje para Pjañapaja Avyayala Chacana Hani Ukamayaki Kiti Colorado Chacata Collirinakaja Estados Unidos Mayiri Usuntata Inglesa Taipita Katjapri Sasina Yatiani Prija Ma chachawania patun camarani haniuka ukirusa miskanati yaret polis gobernaduraja arsuneja jupaja utapana qeparaskija p'eqt'irina kasti chacharu hakiñataki iranak asipkeja Más toqenja Washington chacana Kamala Harris Estados Unidos vicepresidenta jamayiri dosis wakunaka toqiriwa Hamokap surina karuja Harris wakuna nakata haniu ukamayaruki haita ukañaniti saneja. Harris waremija wakuna katokerija clínica paja afroestadounidense Washington ankamarkata marka chirina katakiwa. Mayiri hisk awinakanaja ayupanja hani wakun uchayasinmona kiti. Ukchankamaja Argentina Ancamarcana Wakunaña COVID-19 usu adipjañataki Sputnik V Kallanta Prija Ancamarca Hakim Ser Suyua Orak Pachata Ruso Wakunampi Uchayasirija Pusiri Auyayalata Ukamakaltirija Wakunaja Hupanakatawa Hani Usoktatunka Hilire Hakena Kataki Kiti Kollirina Kataki Kiwa Hiwa Saraka y Atiaura Cajatuk Ejeugilat Cuyacaraca, yo canches o para Caru, soy para Quillari. Retornamos. Kaklamanta punitak tupay kunchik ñaña turikuna kunanja kuskamantaya makchirikusun kichwa simipi willakuykunata. Utkayaman kayta riksikusun. Paro ruwakunam kaklamanta punitak Panamericana Norte karrupañanninta harkarunku chao llaktapa ichpa llampiña chayqa kachkan Trujillo llaktapin. Willakamusqankuman hinaqa paro ruwakunam mahawan kutiparukunku policiakunata hinallataq militarkunata. Chay hinallatakmi
Illaqkuna denunciamuchkanku paro ruwaqkunas llapa karrukunapa llantankunata kañaykunku, chay hinallataq karrukunatapas harkaykunku, runakunapa illasqanman mana chayachichkankuchu. Arequipa suyupiñataqmi kay miércoles Quyllurchaw punchawmanta pacha sinchi para chayaykunqa. Chaynatam riqsichimuchkanku. Kimsa punchawmi hatichalla para chayaykunqa sanami wasimanta rimarimusqankuman hina. Aswanmi kunan pachapaqa llapa parapa kallpan chayaykunqa yapay kakamunqa. Sasachakuymi kanja kay hamuq punchawkunapi chayna kaptinmi sanami wasipa umalliqnin Arequipa llaqtapi hayarikamuchkan llaqtata paykunapas hinalla amachakunankupaq umalliqkunawan rimanakuyta tinkuykachinankupaq. Huánuco suyupiñataqmi llapa runakuna ñakariypi karqunku. Pachak hectáreas tarpuykunam chaqruparukunku wallaga sutiyuq mayu llumparirqusqanrayku. Chay hinallataqmi nimuchkanku llaqtayuqkunam ñapkariypi hiparqunku wasinku yaqalla tuñiypi hiparquptinku. Aswanraqmi Leoncio Prado hinallataq Marañón llaqtakunapi ñakariy karqun. Chayna kaptinmi llaqta umalliqkuna yanapakuypi tinkunakamuchkanku gobierno regionalpa emergencia hatipaq wasin ukumanta pacha. Chaynapi llaqtayuqkunatapas ima sasachakuykuna kaptinpas yanapanankupaq. Huk willakuykunapiñataqmi Solángel Fernández ministra, vivienda ministra, llamkaykunata hatiparqun mayukuna pichachisqankuta. Waycoloro mayutam aswanraqkunan pachapaq pichapachimuchkanku. Chayna kaptinmi TV Perú wayra wasimantapas kamarankunawan chayaykunku Lima llaqtapa mayunkunaman imaynacha kunan punchawkunapi kachkan wanuyuqkunachu y chay imaynacha chayta riqsiykunapaq hawaykus. Pujuy pachapiñam kachkanchi. Chaysi llapan Perú suyunchispi pachak isqunchunku kuniyuq wayqukuna utaq mayukunapas paraykamuptin llusqiramun. Chaymi kunan chaykunata sumaqta aspipachkanku llamkachkanku. Ministra de Vivienda Solángel Fernández paytaqmi San Juan del Urigancho Chosica Waycoloro mayukama chayarun. Hinaspanmi kaypi llamkaykuna ruwasqanta hawaramun. Ñuqaykuqa llamkarqanikum kay watariypi iskay chunka waranja iskay chunka hukniyuq kaqpi. Iskay pachak hanchis chunka llamkaykunata sahispa. Pachak isquniyuq hukniyuq tupaykunapi. Kay ranrakunapi hinallataq mayukunamantapas ama lluqsinanpaq llamkaspa. Chaynallamantaqmi rimarimun. Astawan si kaykunapik pastukunata imapas sachakunata tarpuyta tinku. Chaynallataq paraykamutin mayninkunatam lluqlla rikuriramunman. Chaykunapitaqsi maquinaria gana. Trabajamos a nivel nacional. Tiksi suyunchipim llamkarqaniku hanchis pachak maquinaria kunata churaspa. Achka llaqtachakunapi suyunchik ukupi. Indesiwan hinallataq municipalidad kunawan rimapayanakuykuzpa. Anchata kay emergenciata hawanapaq. San Juan del Urigancho llaqtapim kay Avenida Ramiro Preali nisqanpi sumaqta pichachkanku aspipachkanku. Kay nintataqmi lluqllariki kimsawta hipa hamurqa. Chaymi chakatapas kaypi churarqaku. Kay llaqtamanta subgerente de gestión de desastres paytaqmi municipio Limata hayakam. Ellos han hecho un encauce. Paykunam kayta aspirqaku rimak mayuman mana chayananpaq astawan kunan kaytaqa yapamanta ruwapana aspipana hinallamanta pichana kanja chaynapas mana kayninta lluqlla hamunanpaq. Llapan Perú suyupitaqsi maquinaria pesada 1,000,000 hanchispachak waranja metros cúbicos imapas rumita allpata sachata wanukunata huñurun. Kay Lima provincia llaqtapipas Chillón mayupi Rimac Lurín hinallamanta Waycolorokunapim sumaqta alchapachkanku pichapachkanku pirqapachkanku. Elección mantapunita ñayari marikusum avanza país sutiwan riqsisqa partidupi candidatukunatam Perú suyupa kamachikninta hina candidatukunatam mana chaskirunkuchu jurado electoral wasimanta pacha imanasqa chunka hanchisniyuq waranja Soles Jurjitam estado manta candidaton chaskirjurqa ichaqa kay partido ukupim mana riqsichimunchu imamantacha ima llamkaykunamanta ima ruwaykunamantacha kay Jurjita chaskirkunkuman karqa. Chayna kaptinmi kay partido politikupi kaqkunaman iskay punchawta huchkanku kay hawasqankuta hatipasqankuta alli chachimunankupaq.
Ñañaturikuna kay willakuytaqa allinta uyarikusun. Pajarin punchaw kamallam plasuta humuchkanku votación wasita aklanaykipaq. Ima wasipicha wasiykipa ichpallaman aklanaykipaq kay chunka hukniyuq punchaw abril killapi votaq rinaykipaq. Chayna kaptinmi riqsichimuchkanku página web niskata hinaspa kayman yaykuykuspa hampas aklaykuwaq DNI niskata hapiykuspa. Kay página web mi kachkan www.eligetulocal.pe. Chayman yaykuykunkichik hinaspa DNI tachuraykuspa lluqsimunqa wasi aklanaykichikpaq. Kaypillam kachkan ñam chayarkamunña Clodomiro Landeo. Uyariykusunña. Chay ñuqaqa kaypiñam sayachkani hinaptinqa qallaykusunña rimanakuyninchikwan. Kay hamuq watam hatun llamkaykunawan kuska chayamuasun. Waknaña achka candidatukunam campañamanña yaykuykunqaku. Paykunam llallinakunqaku botonchikrayku, botonchikta maskaspanku. Tukuy imatam ninakunqaku. Kaninakunqaku hipaman chutanakunqaku atipanakuypi kanqaku. Chaykunataqa manam uyarinanchikchu. Llaqta runakunaqa kaykunamanta rimanankutam mañakunanchik. Ekonomia llamkayninchikwan aypasqanchik. Imaynataq llapallanchikman chayamunman, imaynatataq ruwachuwan chaynakananpaq. Justiciaman aypananchikpaq. Imakunatataq estado ruwanqa. Educación, salud, aswan allin kananpaq. Pisi allpallapi llamkaqkuna, ima yanapakuykunataq paykunapaq kanqa. Chaykunatam ñuqanchikqa uyarinanchik hinaspa allintapuni yuyaymanakunanchik. Chayman hina botonchikta churaykamunanchikpaq kay hamuq watapi abril killapi. Riqsichisun botonchikpa kallpanta. Llaqta runakunan riki autoridadkunataqa aklakunchik. Munayninchikman hinam paykuna llamkananku. Chaykunamanta yuyaymanakusunchik hinaspa allin llamkayta hispirqachisun. Llaqta runakunaqa yuyayniyuqmi kanchik. Ñuqawanqa huk punchaw kamaña. Cajamarca suyupiñataqmi policíakuna pichhachunka runakunata harkarunku. Runakunam puñuranakusqaku liputi hayt'anankupaq. Chay hinallataqmi kay wasiyukupi promoción raymi chaykuchkasqaku. Chay wasiyukupim tarirqullankutaq tayta mamakunata, warmakunatapas. Aswanmi riqsichimuchkanku virusmantam mana mayhampas amachakusqakuchu. Chayna kaptinmi policíakuna multarqunku llapa tayta mamakunata emergencia punchawkunapi kamachikuykunata mana uyakusqanku rayku. Huancayo llaqtapiñataqmi policíakuna hatiparunku ñankunata. Chaynapim motokunata, triciclokunata harkarunku. Paykunam runakunam triciclokuna ukupi rantiykukuchkasqaku pachakunata, chay hinañataq miski rurukunata. Ichaqa harkasqan karunku imanasqa. Mana papelkunallawanmi, mana licenciallawanmi kay triciclokuna kasqaku. Ichapas suwakusqam kankuman, chaynata nispankun policíakuna harkarpunku, hinaspa llapa carrukuna, triciclokuna waqaychana wasiyukuman kaqninkunata aparqunku. Papel ninkuta riqsichiptinkuñan aswanja hupunqaku kay tukuy ima harkasqankuta. Ayacucho suyukama chayaykusun kayta riqsiykunapaq. Huamanga provincial municipalidad pim iskay chunka pusaqniyuq wakillakunata wakcha runakunaman chayaykachinku quykunku. Chaynapi paykunapas pullita ayllunkupaq mirariykachinankupaq. Hawaykusun.
Ayacuchupim, Comunidad de Rancha Ucupim, Municipalidad Provincial de Huamanga, Iskaychunka Pusaqniuq Vaquillakunata, Hinallata huk turutawan raza bronzuis nisqata huykunku, allin kawsay hinallata qullqichakunankupaq, llapa wayllapata uywa michiq wakcha runakunaman, kay llamkaykunawan kallpachakunankupaq. Kay allinyachisqa uywakunataqa huykunku, proyecto de mejoramiento en la producción y productividad en la crianza de ganado vacuno chaninchayninwanmi. Kay allin llamkayqa 129.896 soles qullqiwanmi ñawparichinqa, Comisión Multisectorial de Alto Nivel Seman nisqapa cofinanciasqanwan. Kay proyectumanta llapa llaqta runakuna chaskiqkunam kachkan iskaychunka pusaqniyuq ayllukuna. Kay allin chaninchaypim hatusninkunatawan hatachinqaku. Chaynallataq chunka tawayuq asninraq hectáreas pastos asociados nisqata tarpupunqaku. Lliw kay uywakunapaq hampi churanata hinapunqaku. Tukuy ima leche allin chawanankupaqpas saqichkankum. Kaykunawan asistencia técnica nisqata allinta ñawparichinankupaq. Ñuqam riqsikuyniyta chayachimuykichik. Hinallataqmi llapallan llaqta runakunaman kayta nini. Autoridadkunapas mañakunanchikmi. Ñuqanchikpaq imapas allin kaqta mañakunanchik local autoridadkunamanta. Hinallataq regional autoridadkunamantapas. Chayraykum ñuqayku agradecido tarikuniku kaypi. Kaymanhinam llapa llaqta runakunam riqsikuyninkuta chayaykachinku kay municipalidad umalliqman. Hinallataq llaqta masinkunata hayachikuyta ruwaykunku. Kay uywakuna chaskisqankuta allinta waqaychakunankupaq, allinta mikuchinankupaq, chaynallataq tallerkunaman, capacitacionkunaman rinankupaq. Kay ruwaykunawan yachayninkuta kallpachakunankupaq. Kaywanja manam qullqichakuyllatachu maskan, ichaqa llapa wakcha warmakunatapas allin mikuyninta mikuchinqa. Kay uywakunamanta lichinta chawaspa, hinallataq queso ruwasqankuta mikuchispa, qhali kayninkuta waqaychanqa. Ñaturikuuna, tukuyniykumanmi ñachayarquykuña, kunan tutaya hinalla rikuykanakusun willakuykunapi. Urata hinata kullakaraka hakisinikama. Tupanakamaña.